हेलो एवरीवन आमे ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर डाफुल छाड़ी देते आज आम पढ़ा द बलेड ऑफ फादर गिलियन पढ़ा ये तो हूँ आमर विषय जोटा कि आम आम बुक रे अच्छी किंतु आपको आम पेपर पढ़ा ना आपको आम अर्थ सहित पढ़ा। तो चलो बर्तमान अर्थ सहित आम आरंभ करवा। तो आम देखा द बलेड फादर ऑफ गिलिगन। तो फास्ट रे टॉपिक आम ऑथर विषय पढ़ा विलियम बटलर येट्स 1865 1939 is an Irish poet, dramatist and master. He was awarded the Nobel Prize for the Literature in the 1923। ता अर्थ विलियम बटलर येट्स जी कि 1865 रु 1939 जोड़े कौन ना जड़े कि इरिश पोएट थे कवि थे जी कि ड्रामार थे ड्रामाटिस्ट थे ड्रामार आउ थे माइस्टर रहस्यमय जड़े कवि थे। से गोटे पुरस्कार पाई नोबेल पुरस्कार क्यों लिटरेचर साहित्य 1923 मसीह कला संस्कृति साहित्य से पुरस्कार पाई। तो बर्तमान ये पाठ में कौन पढ़ा ए फास्ट देखा द बालाड अर्थ हूँ लोकगाथा बा आम आउट आकार आम मन पकई पार आम जो जिन दौरान चर्च जिन आमर फादर रोचे से आकार आम देखिपर बा जड़े पाद्री आखिर बालाड अर्थ आम नहीं पार जी कि जड़े द बालाड ऑफ फादर गिलिगन हैज ए ballad from a narrative poem usually sung with a regular short stanzas that tell a story। तो कौन है ना जो लोकगाथा बा आमर आसिक पाद्री भाव में बा फादर गिलिगन को नहीं जोटा नेरेटिव जो वर्णनात्मक पोएम ग्रहण कराई जोटा कि साधारण से कम कौन से गीत गाइबा विथ रेगुलर डेली गीत गाइबा शॉर्ट स्टांजा डार्क टेल स्टोरी जोटा कि छोटिया स्टांजा आकार गोटे स्टोरी कहुई। इन दिस पोएम येट्स narrates a profoundly meaningful story and it has a more overtly religious content than most of his poem। तो कौन हो पोएम येट्स कौन करचंती ना प्रोफाउंडली अगाध माने अर्थपूर्ण भाव में ये गपड़ा को से वर्णना करचंती जोठारे कौन अच्छी ना मोर ओवरटली रिलीज जोटा कि धर्म उपरे माने बेसी कौन विषय प्रति बेसी ध्यान दिखाई पोएम रे। द स्टोरी इज अबाउट ए प्रीस्ट who being emotionally and physically worn out fell into the deep slumber। तो कौन यही गपरे जी पूजारी जी द बालेड थे जी कौन थे ना आवेगपूर्ण भाव में शारीरिक भाव में जीर्ण शीर्ण वन आउट माने बहुत हालिया होते फेल इनटू डीप स्लम्बर से माने गभीर निद्रा रे माने शारीरिक और मानसिक भाव में जीर्ण शीर्ण माने परिश्रमी शोई जाते। अज ही वेकअप जिते से उठिले he was horrified by the fact that he could not make it to the bedside of the sick man before he died and that no one had performed his rites of blessing for the dying। तो कौन जो जिते आंकर काम थिला लोक मान मृत्यु समय पाखे ठिया सांत्वना देवार कार्य किंतु से कौन निद्रा शोई पड़ते किंतु जेतेबेले से उठिले से बहुत आतंकित हो गले सत जानिकी जे कौन जानले ना इटी मेक इट टू द बिसाइड कौन तांको परिवर्ते बा तांको से न करी तांको पार्श्व अन्य किए जड़े पड़े जड़े रोगिणा लोक मरवा पूर्वर तांको पाखर जाई तांको कार्य हेड थिला परफॉर्मड द राइट्स जो रीतिनीति अनुसार जो जमी आशीर्वाद दायक दुर्दिन समय ये निजे न जाकि तांको जगार अन्य जड़े जाकि से कार्य संपादन करिछि। द डिवाइन प्रेजेंस इन द गुइस तो कौन ऑफ द प्रीस्ट इज एन एफर्मेशन ऑफ ए लविंग एंड काइंड गॉड। तो कौन अच्छी से समय ना द बालेड जानी पारछंती जे एडा होची कौन डिवाइन स्वर्गीयंकर उपस्थित होइची को बेसरे गुइस गुइस छद्म बेसरे जी कि प्रीस्ट आकार से आसते जी कि दृढ़ कथन एफर्मेशन आउ लविंग तो कौन जोटा कि भगवान भल पाइबा आउ दया भाव रही। स्टडी द पोएम चलो बर्तमान पोएमटा पढ़ा फाइंड आउ बाहर करवा हाउ येट्स ग्लोरीफाइज गॉड किपरि इट्स एथारे भगवान को प्रशंसा करछंती ए पाठ आम जाने। तो माने नॉर्मली आम एति गुड जानले कौन जानले जे बालाड जी हूँ आमर पाद्री बा लोकगाथा बा प्रीस्ट पूजारी आकार नियो जी कि कौन कहते ना दुर्दिन समय बा मरण समय से कौन सेठारे किसी माने मंत्र फंत्र पकई से सांत्वना प्रदान करथुले। तो चलतु बर्तमान में पाठटा आरंभ करिया। द टेस्ट मुझे अर्थ भी लिखी तुम भी चाहे लिखिपार पज कर वीडियो देख
ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦ ଓଲ୍ଡ ପ୍ରିଷ୍ଟ ପିଟର ଗିଲିଗାନ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିଟର ଗିଲିଗାନ ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ପାଦ୍ରୀ ବା ପୂଜାରୀ ଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖ ୱାଚ୍ ୱେରି ନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେ। ସେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ କ'ଣ କାମ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଫର୍ ହାଲ୍ପ ହିଜ୍ ଫ୍ଲକ୍ ୱେର୍ ଇନ୍ ଦେର୍ ବେଡ୍। ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ତାଙ୍କ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧା ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅଧା ଲୋକ ପୁରା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇକରି ମାନେ ଅସୁସ୍ଥତା ହେଇ ସବୁ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଅର୍ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରୀନ୍ ସୋର୍ସଲେ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଅନ୍ୟ ଅଧା ଲୋକ ମରି ସବୁ ମାଟି ତଳେ କବର। ତା ଅର୍ଥ ଅଧା ଲୋକ ରୋଗରେ ଥିଲେ, ଅଧା ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖ ୱାନ୍ସ ହ୍ୱାଇଲ୍ ହି ନୋଡେଡ୍ ଅନ୍ ଏ ଚେୟାର। ଦିନେ ସେ ଗୋଟିଏ କୁର୍ସିରେ ବସି ଝୁମୁଥିଲେ ଅର୍ଥ ଢୁକୁରଉଥିଲେ, ସେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଏଟ୍ ଦ ମଥ୍ ଆୱାର ଅଫ୍ ଇଭେ। ତ କ'ଣ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ହେଲା ସେ ଦେଖ ମଥ୍ ଆୱାର ହେଉଛି ଗୋଧୂଳି ସମୟ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ଓ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଆମର ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ସମସ୍ତେ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ଅନଦର ପୁଅର୍ ମ୍ୟାନ୍ ସେଣ୍ଟ ଫର୍ ହିମ୍। ଆଉ ଜଣେ ଗରିବ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ପକାଇଲେ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ନିଜ ବସାକୁ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଟିକେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଆସି ଆକୁ ଡାକିବାକୁ ଆସିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଏଣ୍ଡ ହି ବିଗାନ୍ ଟୁ ଗ୍ରିଭ୍। ଏହା ଶୁଣି ପାଦ୍ରୀ ବା ପୂଜାରୀ କ'ଣ କଲେ? ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ଏବେ କ'ଣ କହୁଛି? ଦେଖ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ନୋ ରେଷ୍ଟ ନର୍ ଜୟ ନର୍ ପିସ୍। ମୋ ପାଖରେ ନା ବିଶ୍ରାମ ଅଛି, ନା ଆନନ୍ଦ, ନା ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଫର୍ ପିପୁଲ୍ ଡାଏ ଆଣ୍ଡ ଡାଏ। କ'ଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଜଣ ପରେ ଜଣେ ମରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର କ୍ରାଇଡ୍ ହି ଗଡ୍ ଫରଗିଭ୍। ଯେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦିଲେ ତାପରେ କାନ୍ଦି କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାଇ ବଡି ସ୍ପିକ୍ସ ନଟ୍ ଆଇ। ଏହା ମୋର କ୍ଳାନ୍ତ ଶରୀର କହୁଥିଲା, ମୁହଁ ନୁହେଁ। କେଉଁ କଥା? ନା ସେ କହିଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ନା ଶାନ୍ତି ଅଛି, ନା ଖୁସି ଅଛି, ଖାଲି କ'ଣ ବିଶ୍ରାମ ଅଛି, ଖାଲି ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ଲୋକମାନେ ସବୁ ମରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ସେ ହଠାତ୍ ଭାବିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିନି, ମୋର କ୍ଳାନ୍ତ ଶରୀର ଏ କଥା କହିଛି। ଦେନ୍ ଦେଖ ହି କ୍ଲେନ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲିନିଂ ଅନ୍ ଦ ଚେୟାର। ସେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି କୁର୍ସି ଉପରେ ଭରସା କରି ବସିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଢୋଳଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ କହିଦେଲା ପରେ ଠିଆ ହେଲେ, ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ କଲେ? ଆଣ୍ଠୁ ମାରିକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିକିରି ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ ହେଲେ? ଭରସା ସେ କୁର୍ସିରେ ବସିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍। ଦେଖ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଆଣ୍ଠୁମା ସେଠାରେ ବସିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖ ହି ପ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଲ୍ ଏସ୍ଲିପ୍। ସେ କ'ଣ କଲେ? ତାପରେ ସେ ଭଗବାନ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ତାପରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କ୍ଳାନ୍ତ ଶରୀର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏଣ୍ଡ ଦ ମଥ୍ ଆୱାର ୱେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ। କ'ଣ ହେଲା? ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କଟିଗଲା। ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ସ ବିଗାନ୍ ଟୁ ପିପ୍ର ଦୃଶ୍ୟମାନ। ତ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ଆକାଶରେ ତାରାମାନେ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଆମେ ଓଲଟେଇବା। ଦେ ସ୍ଲୋଲି ଇଣ୍ଟୁ ମିଲିୟନ୍ସ ଗ୍ରିଉ। ତ କ'ଣ ହେଲା? ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକାଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତାରା ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସରିଲା, ରାତ୍ର ହେଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତାରା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ଏଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ ସୁକ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାଇଣ୍ଡ। କ'ଣ ହେଲା? ପବନ ବହିବାରୁ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦୋହଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏଣ୍ଡ ଗଡ୍ କଭରେଡ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ସେଡ୍। ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ନା ରାତ୍ରିର ପୁରା ଅନଧିକାରରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିତା ଅର୍ଥ ସିଏ କ'ଣ କଲେ? ପୁରାପୁରି ଅନ୍ଧାରରେ, ଛାୟାରେ, ନିଜର ଅନ୍ଧାରରେ ପୁରାପୁରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ କ'ଣ କଲେ? ଆଚ୍ଛାଦିତ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଏଣ୍ଡ ୱିସ୍ପର୍ ଟୁ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ। ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ସମସ୍ତ ନା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କଲେ? ନା ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ନା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ। ତା ଅର୍ଥ
ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସିଥିଲେ। ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା ସମସ୍ତ ମଣିଷକୁ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଏବେ ଅପନ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପାରୋ ଚିରିପ୍ କ'ଣ ହେଲା, ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଚିଁ ଚିଁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭେନ୍ ଦ ମଥ୍ କେମ୍ ୱାନ୍ସ ମୋର୍ କ'ଣ ହେଲା, ପୁଣି ଥରେ ରାତି ଶେଷ ହୋଇ ନୂଆ ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା। ଦେନ୍ ଦେଖ ଦ ଓଲ୍ଡ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଗିଲିଗାନ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଅପ୍ରାଇଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଫ୍ଲୋର୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ବୃଦ୍ଧ ଗିଲିଗାନ୍ କ'ଣ କଲେ, ସେ ନିଦରୁ ଉଠି ସିଧା ଠିଆ ହେଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଆସିଲା ମାବ୍ରୋନ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହେଜ୍ ଡାଇଡ୍। ତ କ'ଣ ହେଲା, ଏତିକି ହେଲା ପରେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇକରି ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ମାବ୍ରୋନ୍ ସେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିଲେ, ହାୟ ହାୟ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଟା ମରିଯାଇଛି। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆଇ ସ୍ଲେପ୍ ଅନ୍ ଦ ଚେୟାର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ କୁର୍ସିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ସେଇ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଟି ମରିଯାଇ ଜଣେ ଯିଏ ଡାକିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ମାବ୍ରୋନ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିଲେ। କେମିତି କାନ୍ଦିଲେ, ହାୟ ହାୟ ସେଇ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଟା ମରିଯାଇଛି। ହି ରାଉଜ୍ଡ ହିଜ୍ ହର୍ସ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ସ୍ଲିପ୍ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାକୁ କ'ଣ କଲେ, ଜଗାଇଲେ। ତା ଅର୍ଥ ସିଏ ଏତା କଲେ, ଜଗାଇଲେ ଅର୍ଥ ଉଠେଇଲେ, ଘୋଡ଼ା ବି ଶୋଇଥିଲେ ନା, ତାକୁ ହଠାତ୍ ଉଠେଇଲେ। ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ୱିଥ୍ ଲିଟିଲ୍ କେୟାର ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ନିଜ ନ କଥା ଭାବି ସେ ବହୁତ କ'ଣ ନା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘୋଡ଼ା ଚଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଆଙ୍କେ ବି ଶୋଇଥିଲେ, ଘୋଡ଼ା ବି ଶୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଉଠିଲେ, ନିଜ ଘୋଡ଼ାକୁ ଉଠେଇଲେ। ଲିଟିଲ୍ କେୟାର ଟିକେ ବି ଯତ୍ନ ନାହିଁ, ଯେତେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ପାରୁଥିଲେ ସେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖ ହି ରୋଡ୍ ନାଓ ଅଜ୍ ହି ନେଭର୍ ରୋଡ୍ ସେ ଆଗରୁ କେବେ ନ ଚାଲିଥିବା ପରି ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତି। ତା ଅର୍ଥ ସେ ଆଜି ଯେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ଜୀବନରେ ଆଗରୁ ଏମିତି କେବେ ଦୌଡ଼ି ନଥିଲେ। ବାଏ ରକି ଲେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେନ୍ ସେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଫେନ୍ ହେଉଛି ଅଣଓସାରି ହେଲା। ଦେଖ ରକି ତ ପଥର ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦେଖ ସେ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଓ କଳା ଭୂମି ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଦ ସିକ୍ ମେନ୍ସ ୱାଇଫ୍ ଓପେନ୍ ଦ ଡୋର୍ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଟିର ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଆର ଖୋଲିଲେ। ଫାଦର ୟୁ କମ୍ ଏଗେନ୍ ସେ କହିଲେ, ଫାଦର ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ପୁଅର୍ ମ୍ୟାନ୍ ଡେଡ୍ ହି କ୍ରାଇଡ୍ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା, ପାଦ୍ରୀ କହିଲେ ବା ଫାଦର କହିଲେ, ଏଇ ଗରିବ ଲୋକଟି କ'ଣ ମରିଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଦେଖ ହି ଡାଇଡ୍ ଏନ୍ ଆୱାର ଏଗୋ ତ କ'ଣ ହେଲା, ସେ କହିଲେ ହଁ, ସେ କ'ଣ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କ'ଣ ଦେଲେ ନା ସେ ଗୋଟିଏ ଦେଖ ହି ଡାଇଡ୍ ଏନ୍ ଆୱାର ସେ 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଦ ଓଲ୍ଡ ପ୍ରିଷ୍ଟ ପିଟର ଗିଲିଗାନ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରିଭ୍ ସ୍ୱେଟ୍ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରୋ ତ ଅନୁତାପ। ଦେଖ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ ସେ ଗମ୍ଭୀର ଦୁଃଖରେ ଏପଟ ସେପଟ ଦୋହଲିବାକୁ, ତା ଅର୍ଥ ସେ ଏପଟ ସେପଟ ଘିରିରେ ଟିକେ ବୁଲିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଦେଖ, ଭେନ୍ ୟୁ ୱେର୍ ଗନ୍ ହି ଟର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଡ୍ ନା ତେବେ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଦେଖ, ଆପଣ ଯିବା ପରେ ସେ ମରିଗଲେ। ତା ଅର୍ଥ ତାର ଯେଉଁ ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା ବା ସେ ୱାଇଫ୍ଟି କହୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଟି କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାଲିଗଲେ ତାପରେ ସେ ମରିଗଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଅଜ୍ ମେରି ଅଜ୍ ବାର୍ଡ ସେ କ'ଣ ସେ ପକ୍ଷୀ ପରି ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରପାଠ କଲେ ସେ ପୁରା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭଳି ଶାନ୍ତିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଦ ଓଲ୍ଡ ପ୍ରିଷ୍ଟ ପିଟର ଗିଲିଗାନ୍ ହି କ୍ଲେମ୍ଡ ହିମ୍ ଏଟ୍ ଦ ୱାର୍ଡ କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି ଦେଖ, ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ପାଦ୍ରୀ ବା ଫାଦର କ'ଣ କଲେ, ଫାଦର ଗିଲିଗାନ୍ କ'ଣ କଲେ, ଏହା ଶୁଣି ସେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ବା କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କ'ଣ କହିଲେ, ହି ହୁ ହେଥ୍ ମେଡ୍ ଦ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ ହେଥ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହେଜ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ତାରା ଭରା ରାତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ମୋ ଭଗବାନ। ଫର୍ ସୋଲ୍ ହୁ ଟାୟାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲିଡ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଖ, କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ରାତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମୋ ଭଗବାନ। ସେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ ଡାଉନ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ମି ଇନ୍ ମାଇ ନିଡ୍ କ'ଣ କଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଦୂତକୁ ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇଲେ, ଯିଏକି
मोर आवश्यक समय मते साहाय्य कला। देन देख ही हु इज राप्ड इन द पर्पल रोब्स जे कौन जी कि राजसिक महिमारे विराजमान सी होउछन मो भगवान। देन आसला विथ प्लानेट्स इन हिज केयर जे से कौन से समस्त ग्रह कक्षरे मते जत्न नियंती एस्लीप अपन ए चेयर सी कौन हो पुणी थे देख सॉरी टे छाड़ जस्ट वेट हैड पिटी ऑन द लिस्ट ऑफ थिंग्स पुणी देख से मो परी जड़े साधारण मनुष्य उपर मध्य दया करथिले ता अर्थ एठरे कह जाउची ना जी कि समग्र माने आमर भगवान तो सबुड़े सर्वत्र अच्छी जहाँकि राजसी जी कि आम राजसिक महिमार विराजमान भगवान सब दिगर अच्छा जी कि आमर ग्रह उपग्रह समस्त जत्न नियंती सी कौन कले मो भली तुच्छ भक्ति मध्य गोटे दया कले। एस्लीप ओपन ए चेयर मु कुर्सी रे शोइथिबा बेले मध्य से कौन कले ना मो रूप धरी से मत मो प्रति कृपा करछंती। तो बर्तमान आमर ये मध्य सरला तो आपको आम पढ़ले किपरि गिलिगान क्लांत अवस्था भगवान साहाय्य करथिले। तो ये तो बहुत सहज तो आपको चलो बर्तमान आपको आम कीवर्ड बेस रे पढ़िया आम लाइन बाय लाइन ओडिया पढ़ले एबे आपको आम कीवर्ड पढ़े तुम मैंने कौन करो ए वीडियो पॉज कर ये सब अर्थ गुड़ लिखिबो एबे आम कौन करबा आर आम कीवर्ड बेस देखिए। देख फास्ट हम देखिले द बर्ड ऑफ फादर गिलिगान ए पाठ तो आम देखिले पाद्री बा तुम पूजारी नहीं पार। देख बर्तमान एवं अथर देखा जी कि 1865 ରୁ 1939 मसीह जी कोर पोएट थे इरिश्र पोएट थे जी जड़े आम ड्रामाटिस्ट थे आ गए माइस्ट्री रहस्यमय और ड्रामार गोटे कवि थे जी गोटे नोबेल पुरस्कार पाई 1923 मसीह साहित्य बोली। वन ऑफ देखा यहाँ गोटे कौन ना यहाँ गोटे वर्णनात्मक कवि बा कविता। देन गोटे प्रीस्ट जोड़े कौन लव टू गॉड जी पूजारी जी भगवान को भल पाऊँच एठारे बुझा जाइए। एबे देखिया प्रीस्ट ना हूँ पीटर गिलिगान जी बहुत क्लांत होते कौन पे ना से समय अधा लोक मृत्यु मुखरे पड़ते अधा लोक शज्यारे थे तेणु से समस्त पाक जा माने प्रार्थना करी से बहुत क्लांत होते तेणु कौन से समय जड़े हठात जड़े आसी डाकिला जो लोक बुद्ध लोक डाकिला आज्ञा से लोकटी मरवा आसतु तो ये से कहीदे कौन निद्रा अवस्था टी डुकुरुले से समय कहीदे मो लाइफ रे ना सुख अच्छी ना शांति अच्छी ना विश्राम अच्छी। पुणी थे से जापारे से एठारे एथि बोली आसछंती से संगे संगे कौन कले भगवान क्षमा मागिले कहले हे भगवान यही कथा मु कहनी मोर क्लांत शरीर कहला इन कहीकि गोधूली समय बा संध्या समय है पक्षी मैंने निज बसा को फेरीगले और कौन आकाश लक्ष लक्ष तारका मैंने सृष्टि हेले से समय कौन है ये शोई पड़ते जो सकाल पुणी थे गोधूली समय आसला से समय कौन है ना हठात से उठिले आउ कौन कले देखिले मन पड़ा गोटे लोक कहीं डाकुला निज घोड़ा को उठेले बाहर कले से एते बेगरे गले जे से पूर्वर केवे जाई नथिले। तो जाई गला परे से जो जे लोकटी वृद्ध लोक मरीची तांको स्त्री कहले कौन फादर पुणी थे आसिले ना ये केतल मरला ना तुम जीवार घंटा पर तो मरले तुम जितेबाला गोटे मंत्र पल से मो स्वामी कौन कले शांतिपूर्ण भाव में पक्षी भाया शांति मृत्युवरण कले। से समय ये कौन कले ना पीटर गिलिगान कौन कले आंठु मार रही कहले हे भगवान जी कि एड बड़ सृष्टि तैयारी कल जार कि करुणा सबुआड़ अच्छी जार निर्देश ग्रह उपग्रह सबू चली सी हूँ मो भगवान आपण आज कौन कले ना आज मो भाई तुच्छ भक्त पे आपण कौन कले ना देवदूत रूप में आसी मो कार्यटी संपादन कले कही कौन कले से ये कहला पुणी थे से चेयर उपर बसी कौन बसिले शोई पुणी थे बसी से शोई पड़े। देन देख माने जो चेयर कौन मेन है चेयर उपर बसते ना से कथा ही समापन। तो बर्तमान पूरा पाठटा सरला तो तुम जब कह आर एमसीक्यू करवा जाऊ न बुझे पचार नेक्स्ट क्लास रे आमे आउ गोटे नेक्स्ट पोएम कंप्लीट करवा।